السلام علیکم دوستو، تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز جس کا پہلا جو ٹیسٹ میچ ملتان میں کھیلا گیا تھا اور پاکستانی ٹیم کو ایک برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اب 15 اکتوبر سے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ملتان میں شروع ہوگا۔ تو اس کے لیے اور جو نیکسٹ ٹیسٹ میچ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا، تو دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان نے اپنا جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، جس میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کی چھٹی ہو چکی ہے، جس میں جو ٹاپ نام ہے وہ بابر اعظم کا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بات کریں گے اور مکمل سکواڈ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو عاقب جاوید ہیں تو انہیں بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو ان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے بڑے جو کھلاڑی جو بھی اس سکواڈ سے جن کی ایگزٹ ہو چکی ہے، جو کہ پہلے ٹیسٹ میچ والے سکواڈ میں تو موجود تھے مگر دوسرے ٹیسٹ اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے جو سکواڈ اناؤنس ہوا ہے تو اس میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے عاقب جاوید نے کیا ریزن دی ان کے نہ ہونے کے پیچھے۔ تو اس کے بعد جو تیسری خبر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو فخر زمان ہیں تو انہوں نے ہمارے ٹاپ پلیئرز اور اسپیشلی بابر اعظم کو یعنی ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ٹویٹ کی جس طریقے سے بابر کو ڈراپ کرنے کی باتیں چل رہی تھی، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے بابر کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اگر پہلی چیز کی جانب چلیں وہ یہ ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پاکستان کی ایک شرمناک جو شکست تھی اس کے ساتھ ختم ہوا۔ اب جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ 15 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے پہلے تو ہمارے سامنے کافی ساری خبریں آئیں کہ جی سپن پچ بنانے کے لیے جو نئی سلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے کیوریٹرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ لیٹسٹ خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں تو ہمیں شاید کہ ایک دفعہ پھر سے اسی پچ پر میچ دیکھنے کو ملے جس پر پہلا میچ کھیلا گیا تھا اور اس پچ کو پنکھے لگا کر سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام تر تاثرات سامنے آ رہے ہیں کہ شاید کہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی اسی پچ پر کھیل لیا جائے۔ تو یہ جو سپن فرینڈلی والی باتیں چل رہی ہیں تو یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی اگر ایسا ہوگا، کیونکہ ایک دو دن میں یا 4 دن میں کتنا ہی آپ پچ کو ڈیفرنٹ بنا لیں گے اسی سیم پچ کو۔ اب دیکھتے ہیں پھر کیا کیوریٹرز کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور کیا پچ ہمیں ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گی یا نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے سکواڈ منتخب کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے 4 بڑے کھلاڑیوں کی چھٹی ہو چکی ہے۔ اگر ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو بابر اعظم کے حوالے سے پہلے سے ہی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ وہ دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراپ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہیں یعنی اس سیریز سے اب چھٹی دے دی جائے گی اور اب انہیں میرے خیال میں وائٹ بال سیریز کی تیاری کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جو کہ آسٹریلیا میں نومبر میں کھیلی جائے گی۔ تو اب اگر میں آپ کو سکواڈ بتاؤں تو شان مسعود کے حوالے سے بھی کافی سٹرونگ سورسز یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کیپٹنسی جا سکتی ہے، البتہ ان کی کیپٹنسی ایک دفعہ پھر سے اس سیریز کے لیے بچ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کی نیکسٹ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا کوئی وہاں پر ہمیں نیا کیپٹن دیکھنے کو ملے گا یا پھر شان ہی رہیں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ شان مسعود کو ایز اے کیپٹن ریٹین کیا گیا ہے، وائس کیپٹن سعود شکیل ہی ہیں، اس کے بعد عامر جمال بھی موجود ہیں اس سکواڈ میں، پھر عبداللہ شفیق کی بھی جگہ بچ گئی ہے کیونکہ ایز اے ینگسٹر ہیں، ایک ینگسٹر تھے اسی وجہ سے انہیں چانس دیا گیا ہے اور انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگ میں چلے سنچری کی تھی، دوسرے میں تو وہ جلد آؤٹ ہو گئے تھے اور بہت ہی عجیب و غریب ان کا شاٹ تھا مگر پھر بھی ان کی جگہ بچ چکی ہے۔ البتہ حسیب اللہ خان نے ایز اے وکٹ کیپر بیٹر یعنی سرفراز احمد کو ریپلیس کر لیا اور لگ ایسا رہا ہے کہ جو سرفراز احمد ہیں ان کا کیریئر اب ٹیسٹ کیریئر ختم ہوتا ہوا ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ مشکل ہی ہے کہ اب انہیں مزید چانس مل پائے ٹیسٹ سکواڈ میں یا ٹیسٹ ٹیم میں۔ اس کے بعد جس لڑکے کی سب سے زیادہ بات ہوتی تھی وہ کامران غلام ہے اور کامران غلام واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ انٹرنیشنل میں کیا کر پاتے ہیں، امید یہی رہے گی کہ وہ اچھی پرفارمنس دکھا سکیں اور پاکستان ٹیم میں ایک اچھا یعنی پاکستان کو نیا بیٹر ملے، مڈل آرڈر میں یہ اچھی پرفارمنس دکھائیں، پھر یہاں سے انہیں وائٹ بال میں بھی موقع دیا جائے۔ فی الحال یہ ہے کہ ریڈ بال میں دیکھتے ہیں پھر یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف۔ انہیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ دونوں میچز کھیلنے کو مل جائیں گے کیونکہ بابر نہیں ہے تو پھر انہیں دونوں میچز میں کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس کے بعد مہران ممتاز کو بھی سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے، سپنرز کو تو شامل کیا گیا ہے، تو پھر یہ تمام تر سکواڈ دیکھ کر لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کہ سپن فرینڈلی پیچ بنا لی جائے مگر اسی پیچ پر جو دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کھیلنے کی خبریں سامنے آئیں تو اس سے یعنی تھوڑے سے شک و شبہات ضرور ذہن میں آئے ہیں کہ کیا ایک دم سے وہ پیچ بیہیو کرنا ڈیفرنٹ بیہیو کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد میر حمزہ بھی ٹیم میں موجود ہیں اور یہ آپ کو پلینگ 11 میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہ شاہین کو ہی
रिप्लेस करेंगे। मोहम्मद अली की वापसी हो चुकी है। मोहम्मद अली हम ठीक है, पिचेस वैसी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर मोहम्मद अली वैसी अच्छी गेंदबाजी मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाए। और ये भी मुझे लगता है कि न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करना पसंद करते हैं, मगर वहां पर मीर हमजा, नसीम शाह, शाहीन होते हैं तो इन्हें फिर मौका नहीं मिलता। और उसके अलावा खुरम शहजाद भी नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं। अलबत्ता बुरी चीज खुरम शहजाद के लिए यह है कि शायद कि वो अपनी फिटनेस रीगेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड में नहीं रखा गया। अलबत्ता यह है कि इसके बाद मोहम्मद हुरारा भी मौजूद है, तो साइम और अब्दुल्ला को परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना जो मोहम्मद हुरारा है वो इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। फिर मोहम्मद रिजवान भी मौजूद है। नुमान अली की वापसी हो चुकी है। नुमान अली को तो वैसे पहले टेस्ट के लिए भी स्क्वाड में रखा गया था, चांस नहीं मिल पाया था। देखते हैं फिर क्या दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें चांस मिलेगा या नहीं। इसके बाद साजिद खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। तो साजिद खान ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में दिखाई हैं, जिसके बाद उन्होंने कम बैक किया। और मुझे लगता है अगर बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें खिला लिया जाता तो शायद के पाकिस्तान के क्या पता रिजल्ट ना भी डिफरेंट होते, मगर ये अच्छा परफॉर्म जरूर करते। क्योंकि ढाका में आई थिंक सो जब टेस्ट मैच था, जब पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश कर रहा था, तो वहां पर ये नाइटमेयर बन गए थे। और सिर्फ 4 सेशन में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 दफा ऑल आउट किया था, और वहां पर इनका बड़ा किरदार था। 10 या 11 विकेटें आई थिंक सो इन्होंने ली थी, तो बहुत ही शानदार इन्होंने गेंदबाजी दिखाई थी। अलबत्ता जाहिद महमूद को अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए तो ये मेरे ख्याल में इस पिच पर अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं फिर पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ दूसरे टेस्ट मैच के लिए मुल्तान में जाएगा। फिलहाल ये स्क्वाड है और 4 खिलाड़ी जो बड़े ड्रॉप हुए हैं, उनके हवाले से दूसरी खबर यही है कि जो आकिब जावेद हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो इन्होंने जो पाकिस्तान के 4 बड़े खिलाड़ी दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड से ड्रॉप किए गए हैं, जिनमें सरफराज, बाबर, नसीम और शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो इनके हवाले से इनका कहना था कि जो ये तमाम लोग हैं, इन्हें ड्रॉप नहीं किया गया। अब जो भी आप कहें, ड्रॉप कहें या फिर जो भी, वो आपकी मर्जी है, मगर ये दूसरे टेस्ट में तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। अलबत्ता इन्होंने ये कहा कि हमने इन्हें ड्रॉप नहीं किया, बल्कि इन्हें रेस्ट करवाया है, और यूं ही इनकी रेस्ट मुकम्मल होगी और इनकी बॉडी एक अच्छा फील करना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करेंगे कि जो रेस्ट उन्हें दिया गया है, इससे इनकी बॉडी को अच्छा और फायदा होगा, और उसके बाद वो अच्छे रिदम में नजर आएंगे और एक दफा फिर से अपनी फॉर्म भी रीगेन करने में और फॉर्म और फिटनेस दोनों रीगेन करने में कामयाब रहेंगे। और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो एक दफा फिर से बहुत ही स्ट्रांग तरीके से यानी अपना कमबैक करेंगे। तमाम तर खिलाड़ियों के हवाले से जिन्हें ड्रॉप किया गया है, तो इनके हवाले से उन्होंने कहा। इसके अलावा मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम तर लोग इस वक्त भी हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं और हमें इन्हें सपोर्ट करना होगा और हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि ये रेस्ट के बाद जब भी इन्हें पाकिस्तानी टीम में मौका मिलेगा तो ये मजीद स्ट्रॉन्गर कमबैक करेंगे। तो अब देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल यही है कि इन बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में स्पेशली शाहीन और जो बाबर थे, इन दोनों को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और बाबर और शाहीन की जो फॉर्म चल रही है, ज़ाहिर है उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा बन चुका है, और मेरे ख्याल में फिजिकल फिटनेस से ज्यादा उनकी जो मेंटल फिटनेस है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुकी थी। अलबत्ता नसीम शाह को जो ड्रॉप किया गया है स्क्वाड से, तो वो अजीबोगरीब चीज है। उन्होंने मेरे ख्याल में पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, उसके अलावा बहुत ज्यादा कोई उन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली इंजरी की वजह से। तो अब देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल अगर ना वो रेस्ट दें तो तब भी हम कहते हैं रेस्ट नहीं दिया, अब दिया तो फिर ठीक है, उनके फैसले को हमें मानना चाहिए। अब देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल ये है कि जो तीसरी खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान के जारिया मिजाज बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान, तो इन्होंने बाबर आजम के हवाले से आज से 1-2 दिन कबल इन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में ये बाबर आजम को स्पेशली और जितने भी पाकिस्तान के मजीद भी बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप करने की बात चल रही थी, और स्पेशली उन्होंने बाबर के हवाले से ही बात की और बाबर को बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो फखर जमान ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि जब विराट कोहली का 2020 से लेकर 2023 तक एक बुरा पैच चल रहा था, उनकी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं थी, उन पर एक टफ टाइम आया हुआ था जो कि किसी भी खिलाड़ी पर आ सकता है, और हर खिलाड़ी ने अपने कैरियर में ये चीज फेस करनी होती है। तो वो इस वक्त अगर बाबर पर आ चुका है, तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि बाबर को सपोर्ट करें, न कि उन्हें ड्रॉप करने की बातें करें। और जिस तरीके से बाबर को ड्रॉप करने की बातें चल रही हैं, तो वाकई में वो मायूस कुन है। इसके अलावा मजीद फखर ने यह भी कहा कि जो बाबर आजम है, इन जैसे खिलाड़ियों को, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक जितने भी जबरदस्त बैटर पैदा किए उनमें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम है, तो फिर हमें इन्हें एक टाइम भी देना चाहिए। और उसके अलावा पैनिक जो बटन है, इसे दबाने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, ये इन्होंने कहा। और मजीद इन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से जिस तरीके से ये तमाम तर चीजें की जा रही हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज या बेहतरीन प्लेयर को ड्रॉप करने की बातें चल रही हैं, तो इसकी वजह से जो
यानी टीम के प्लेयर्स हैं जितने भी, और जो टीम की एक बॉन्डिंग है उसमें जरूर एहसास कमतरी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में वो अपने आप पर एतमाद नहीं रहेगा और उन्हें कभी भी अपनी स्पॉट यानी आप कभी भी वो महसूस नहीं करेंगे कि जो हमारी स्पॉट है या हमारी जगह है टीम में वो महफूज है। तो इस तरीके से गैर महफूजी की एक सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें फखर ने की, मगर मेरे ख्याल में मुझे पर्सनली तौर पर जो लगता है कि बाबर आजम को ड्रॉप कहें या रेस्ट कहें, जो भी फैसला किया गया वो सही फैसला है, क्योंकि बाबर आजम को प्रेशर बहुत ज्यादा उन पर बिल्ड हो चुका है एज अ कैप्टन, उसके बाद एज अ प्लेयर भी अब वो रन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इस तरीके से उनके हवाले से मेरे ख्याल में यही है कि वो रेस्ट उन्हें करवाई जाए, वो थोड़ा घूमे फिरें और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इसे बहाल करें। और हम वैसे भी चाहते हैं कि बाबर बैटिंग करें और हम उन्हें बैटिंग करता हुआ देखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब कैसी फीलिंग आएगी जब बाबर के बगैर पाकिस्तानी टेस्ट टीम खेलेगी। मगर ये है कि ज़ाहिर है ये तमाम तर चीजें एक दिन होनी है और उन पर एक टफ टाइम आया हुआ है, तो इसमें ज़ाहिर है उनसे लगातार रन नहीं हो रहे। एकदम से अगर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता फिर जरूर गलत होता और हम कहते, मगर इस वक्त बाबर और शाहीन दोनों की मैं स्पेशली बात करूंगा कि इन दोनों को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी था। उनकी एक दफा पहले से भी मैं बोल चुका हूं, एक दफा फिर से बोलूंगा कि इनकी फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मुझे लगता है कि जो मेंटल फिटनेस है वो इस वक्त बहुत ज्यादा, वो उन तमाम तर फिटनेस के जो मेंटली फिटनेस के मिसाइल हैं उनसे जूझ रहे हैं। तो आप देखते हैं किस तरीके से वो इन तमाम तर मिसाइल को हल करने में कामयाब रहते हैं और पाकिस्तानी टीम में अपना कम बैक करेंगे और कितना स्ट्रॉन्गर कम बैक करेंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।